આગળ વાત વડોદરાની કે જ્યાં હોટેલે વેજને બદલે નોનવેજ બિરયાની પાર્સલમાં મોકલી આપી સામાજિક કાર્યકર સ્વેજલ વ્યાસને કડવો અનુભવ થયો। રેસકોર્સની બાર્બેક્યુ હોટેલમાંથી ઓર્ડર કરી હતી વેજ બિરયાનીને બદલે નોનવેજ બિરયાની પાર્સલમાં મોકલી આપવામાં આવી। સામાજિક કાર્યકરે હોટલના મેનેજરનો ઉધડો લીધો। વિવાદ બાદ હોટલના મેનેજરે માફી પણ માંગી। આ નડુભાઈ સર્કલ પર આવેલી રેસ્ટોરન્ટ છે। અહીંયા ભાઈ ડ્યુટી કરે છે। એમનું કામ છે કે ઓર્ડર જે વ્યક્તિને આપવાનો હોય એ વ્યક્તિને એનો ઓર્ડર આપવાનો। આજે વેજને બદલે નોનવેજ અમને મોકલ્યું છે। અમે એમને 100 ફોન કર્યા, એ ફોન ઉઠાવતા નથી। રેસ્ટોરન્ટ પર આવ્યા અને અહીંયા આવીને અમે કહીએ છીએ કે અમારો ઓર્ડર કઈ છે, તો કહે છે આ અમારી પાસે પડ્યો છે। क्या ये नहीं बुलाओ मैनेजर को, इधर बुलाओ। क्या है ये प्रॉब्लम भाई? हम फोन करते फोन नहीं उठाते। आपके जोमेटो वाले बोल रहे हैं वहां जाके बात करो, आपको जो करना है। ऑर्डर हमने दिया है पनीर बिरयानी का, चिकन बिरयानी देते हो हमें, फोन नहीं उठाते। बाद में इतना बड़ा बारबेक्यू के नाम लिख के भेजते हो, फोन तो रिसीव करो किसी का। मैं ब्राह्मण हूँ, चिकन मेरे घर पे क्यों आया? समझ सकता हूँ सर, बट क्यों आया? किसकी गलती है? देखिए वहाँ पे ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी रखे होते हैं, जैसे कि ऑर्डर आपके रखे हुए हैं, वो साइड पे गया। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेज खाता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे घर पे चिकन आया, अभी मैं चलता ऐसा किसकी गलती है? फोन क्यों नहीं उठाते? रेस्टोरेंट में 25 फोन किए हमने, मैसेज भी डाले वहाँ पे। आपके ये जो डिलीवरी वाला बोले मेरे को मत बोलो, आप वहाँ जाके बोलो। पैसा आपने कितना लिया? 410। ऑर्डर कितने का आया? 150। आपका जो ऑर्डर हमारे पास रखा होगा, क्यों रखा हुआ? तो मेरे को मेरा ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने जो ऑर्डर आईडी उन्होंने जो बोला उस हिसाब से उन्होंने दिया। बुलाओ उसको। वो पैसे देने के बाद भी हमें ये धंधा कर रहे हैं यहाँ पे। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है?